हरि ओम। सुंदरकांडकथानिर्णयः श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितम्। रामाय शाश्वतसुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्यमहार्णवाय नत्वा लिलिङ्गयिषुरण्णवमुत्पपाता निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः। चुक्षोभवारिदिरनुप्रययौ च शीघ्रं यादो गणैः सह तदीयबलाभिकृष्टः। वृक्षाश्च पर्वगतगत पवनेन पूर्वं क्षिप्तोर्णवे गिरिरुदा गमदस्य हेतो। स्यालोहरस्य गिरिपक्षविनाशकाले क्षिप्तोर्णवे समरुतो त्वरितात्मपक्षः। ऐमो गिरिः पवनजस्य तु विश्रमार्थं मुद्भिद्य वारिधिमवर्ददनेकसानुः। नैवात्र विश्रमणमैचद विश्रमोऽसौ निस्सीमपौरुषबलस्य कुताश्रमोऽश्च। आश्लिष्य पर्वतवरं सददर्श गच्छं देवेस्तु नागजनिनीं प्रहितां वरेण। जिज्ञासुभिर्निजबलं तव भक्ष्यमेतु यद्यत्वमिच्छसि तदित्यमरोदिताय। आस्यं प्रविश्य सपदि प्रवीणो श्रुतोऽस्मात् देवानानन्दयदुता स्मृतमेषु रक्षन्। दृष्ट्वा सुरप्रणयितां बलमस्य चोग्रं देवा प्रतुष्टुवुरुगुं सुमनोभिरुष्ट्या। तैरादृतः पुनरसौ वियतेव गच्छं छायाग्रहं प्रतिददर्श च सिंहिकाख्यम्। लङ्कावनाय सकलस्य च निग्रहस्य सामर्थ्यमं प्रतिहतं प्रददो विधाता। छायामवाक्षिपदसौ पवनात्मजस्य सोऽस्य शरीरमनुविश्य बिभेद चाशु। निस्सीममात्मबलमित्यनुदर्शयानो अत्वैव तामपि विधातृवरापि गुप्ता। लम्बे सलम्बशिखरे निपपातलङ्क प्राकाररूपकगिरावता सञ्चुकोच। भूत्वा पिडालसमितो निशिताम्बुरीं च प्राप्स्यं ददर्श निजरूपवतीं स लङ्कां। रुद्धो अनयाश्वत विजित्य च तां समुष्टिं पिष्टां तया अनुमत एव विवेश लङ्कां। मार्गमाणो बहिश्चान्ता सो अशोकवनिकातले ददर्श शिंशुपारुक्षा मूलस्थितरमाकृतिं। नरलोकविडम्बस्य जानन् रामस्य हृद्गतं तस्य चेष्टानुसारेण कृत्वा चेष्टाश्च संविदम्। तादृक्चेष्टसमेताय अङ्गुलीयमदा ततः सीताययानि चैव सन्नकृतेस्तानि सर्वशः। भूषणानि द्विधा भूत्वा तानेव संस्ततैव च। अथ चूडामणिं दिव्यं दातुं रामाय साददौ। यद्यपेतन्न पश्यन्ति निशाचरगणास्तु ते द्युलोकचारिणा सर्वे पश्यन्तृषय एव च। तेषां विडम्बनायैव दैत्यानं वञ्चनाय च। पश्यतां कलिमुख्यानं विडम्बोऽयं कृतो भवेत्। कृत्वा कार्यमिदं सर्वं विशङ्कः पवनात्मजा। आत्माविष्करणे चित्तं चक्रे मतिमतां वरः। अतवनमखिलं तद्रावणस्यावलुम्ब्यां क्षितिरुहमिममेकं वर्जयित्वा आशुवीरः। रजनिचरा विनाशं काङ्क्षमाणो अतिवेलं
मुहुरतिरवनादि तोरणं चारुरोहा हताशृणोदशाननाकपिन्दचेष्टितं परं दिदेश किङ्करान् बहून् कपि निगृह्यतामिति समस्तशो विमृत्युवो वरादरस्य किङ्कर समासदन्महाबलं सुरान्तरात्मनों गजम् अशीतिकोटियूतपं पुरःसराष्ट्रकायुतम् अनेकहेतिसङ्कुलं कपीन्द्रमारुणोद्बलं समारुतस्ततायुधैश्च ताडितश्च तैभृचं चकार तान् समस्तशस्तलप्रहार चूर्णितां पुनश्च मन्त्रिपुत्रकंस रावणप्रचोदितान् ममर्द सप्तपर्वतप्रभान्वराभिरक्षिताम् बलाग्रगामिनस्तथा स शर्ववाक्सु गर्वितं निहत्य सर्वरक्षसां तृतीयभागमक्षिणोत् अनोपमं हरेर्बलं निशम्य राक्षसाधिप कुमारमक्षमात्मना समं सुतं ययोजयत् स सर्वलोकसाक्षिणः सुतं शरैर्ववर्षः शितैर्वरास्त्रमन्त्रितैन चैनमभ्यचालयत् समण्डमध्यगासुतं समीक्ष रावणोपमं तृतीयये च शांशको बलस्य हीतचिन्तयत् निधार्य एव रावणस्य राघवाय नान्यताम् निधार्य एव रावणस्य राघवस्य नान्यता यदिन्द्रजिन्मया अतो न चाचि शक्तिरीक्ष्यते हतस्तयो समो मया तृतीय एष हन्यते विचार्य चैव मासुतं पदो प्रगुह्य पप्लुवे स चक्रवद्भ्रमातुरं विधाय रावणात्मजम् अपोतयद्धरातले क्षणेन मारुतीतनो विचूर्णिते धरातले निजे सुते स रावण निशम्य शोकतापितस् अग्रजं समादिशत् अतीन्द्रजिन्महाशरैर्वरास्त्र संप्रयोजिते ततक्षवानरोत्तमं न चाशकद्विचालने अतास्त्रोत्तमं विदीर्य योज सर्वदुस्सहं सतेन ताडिस्थो अरिर्विचिन्तयन्निराकुल मया वराविलङ्घिता अनेकश स्वयंभुवा समाननीय एव मे ततोऽत्र मानयाम्यहम् इमे च कुर्यरत्र किं प्ररुष्टरक्षसां गणा इति ह्यलक्ष्यमेव मे स रावणश्च दृश्यते इदं समीक्ष बद्धवस्थितं कपीन्द्रमाशुते बबन्धुरन्यपाशकै जगामचाश्रमस्य तत् अतः प्रगुह्यतं कपिं समीपमानयांशते निशाचरेश्वरस्य तं स पृष्टवान् स रावणा कपे कुतोऽसि कस्य वा किमर्थमीदृशं कृतम् इतीरितस्य चावदत् प्रणम्य राममीश्वरम् अवैहि दूतमागतं दुरन्तविक्रमस्य मम रघोत्तमस्य मारुतिं कुलक्षयेतवेश्वरम् न चेत् प्रजासि चित्वरं रघोत्तमप्रियं तदा सपुत्रमित्रबान्धवो विनाशमाशु यास्यसि न रामबाणधारणे क्षमा सुरेश्वरावपि विरिञ्चि शर्वपूर्वका किमु त्वमल्पसारका प्रकोपितस्य तस्य का पुरस्थितो क्षमो भवेत् सुरासुरोरगाधिके जगत्यचिन्त्य कर्मणा इतीरिते वद्योजतं निवारयत् विभीषण स पुच्छदाह कर्मणि न योजयन्निशाचरा अतास्य वस्त्रसञ्चये पिधाय पुच्छमग्निये तदुर्दुदाहनस्य तन्मुरुत्सको हुताशनां ममर्ष सर्वचेष्टितं स रक्षसां निरामय बलोदुतश्च कौतुकात् प्रदग्धुमेव तां पुरीम् ददाह चाकिलं पुरीं स पुच्छघेन वैष्णिना कृतिस्ति विश्वकर्मणोऽप्यदश्यतास्य तेजसा कृतिस्तु विश्वकर्मणोऽप्यदश्यतास्य तेजसा सुवर्णरत्नकारितं स राक्षसोत्तमैः सह प्रदश्य सर्वतः पुरीं मुदान्वितो जगर्ज च स रावणं स पुत्रकं तृणोपमं विधाय च तयो प्रपश्यतो पुरीं विधाय भस्मसाद्ययो विलङ्घ्य चार्णवं पुनः स्वजातिभिप्रपूजिता प्रभक्ष्यवानरेषु तुर्मधुप्रभुं स बेयिवाम् रामं सुरेश्वरमगण्य गुणाभिरामम्
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವಕಪಿವೀರವರೇ ಸಮೇತ ಚೂಡಾಮಣಿಂ ಪವನಜ ಪದಯೋ ನಿಧಾಯ ಸರ್ವಾಂಗಕೈ ಪ್ರಣತಿಮಸ್ಯ ಚಕಾರ ಭಕ್ತ್ಯಾ ರಾಮೋಪಿ ನಾಣ್ಯದನುದಾತು ಮುಮುಷ್ಯ ಯೋಗ್ಯಂ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಭರಿತಸ್ಯ ವಿಲಕ್ಷ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಧಿಕಂ ಪವನಾತ್ಮಜಸ್ಯ ಕುರ್ವಂ ಸಮಾಶ್ಲಿಷದಮಂ ಪರಮಾಭಿತುಷ್ಟಃ ಕುರ್ವಂ ಸಮಾಶ್ಲಿಷದಮಂ ಪರಮಾಭಿತುಷ್ಟಃ ಕುರ್ವಂ ಸಮಾಶ್ಲಿಷದಮಂ ಪರಮಾಭಿತುಷ್ಟಃ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತೆ ಅನುಮತ್ ಪ್ರತೀಯಾನಂ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಕಥಾ ನಿರ್ಣಯಃ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.